आज आज मेरा अंकल का घर नया घर बना रही है, और इसीलिए हम लोग का अकॉर्डिंग माने रोंगमाई नागा ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल नहीं, ठीक है। तो देखो पुजारी ने अभी नया घर बनाने के लिए, हाँ बंगाली से बोलो तो ईशान ना, ईशान होता है, और इन और लैंग्वेज बोलता है कराउतियांग निंगथाव में। अभी शुरू हो रहा है, सॉरी हाँ कमुई तियांग बोलता है। अभी नीचे से मैं दिखा देता हूँ, देखो यही फॉर्मा एकदम बैठा कर रखा है, प्रार्थना करके सभी लोग ऊपर वाला का नाम से दुआ करके घर अभी देखो पंडित ने कुछ हम लोग का रुपया गिरा दिया। ये है पहला सीमेंट और मिट्टी गिरा रहा है पंडित ने शुरुआत का ईशान का कुटी में। अभी तो जिस घर बना रहा है उसका बड़ा भाई है, पहले सीमेंट पत्थर बालू यानी कि मसला अभी गिरा देंगे पहले ईशान में। ठीक है, ये है मेरा हाथों में गिराने से घर बहुत अच्छा होता है, इसीलिए मैं भी पूरा मसला तसला डाल के, हाँ ठीक है हो गया। ठीक है, अभी पंडित थोड़ा यानी कि प्रार्थना के लिए और सब लोग आया है दुआ करने के लिए कि जिस घर में अभी जो घर जो बना रहा है तो इस घर में अच्छी तरीके से हाँ रहने के लिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं होने के लिए। ठीक है, अभी पुजारी इधर कुछ प्रार्थना के लिए हम लोग कैंडल और अगरबत्ती जला के हम लोग दुआ करेंगे इसी घर के लिए। ठीक है, ये है उसका घर का बाउंड्री बहुत बड़ा है, यानी कि तीन तला 4 तला बनाएंगे, ये इसका प्लॉट। अभी पुजारी ने पवित्र जल सबके ऊपर चिता रहा है, क्योंकि हम लोग सब पवित्र होकर अभी दुआ करेंगे।
cũngไม่คุยไม่คุยแต่เขาไปไหนสาวก็เป็นนักศึกษาของใครรายชนะมาใส่ให้บ้านทั้งนี้เขาเป็นร่างว่าไม่นี้คือจังคือนะบางว่าไม่นี้ก็ตามตัวเลยมันจะได้มาใส่นวลตอนสี่ตอนดอกมันยังคนนะใส่มาได้นะลุงก็ไม่นี้มาใส่ตัวนั้นในร่างน่ะช่วยยังช่วยเวทได้นะลุงก็ไม่ควรเฮ้ยลุงก็ไม่ควรได้ลุงก็ไม่ข้ามมือนี้ก็ดีไม่ควรช่วยยังข้ามมือแต่ไม่ได้ถึงเชี่ยเราเล่นมันจะได้ลุ่มนี้จะลุ่มมันจะเลยนะใส่ระเบิดมาชนะตามตลาดน้ำไปกองหมุดเลี้ยงลิ้นเข้าหมุดเลี้ยงลิ้นเข้ามีกองสายปุ่นด้วยหมุดเลี้ยงลิ้นเข้ามีกันตัวนี้ต่อหมุดมีด้วยต้องล้มไม่ให้มันตรงนี้ด้วยดูขนาดที่หนักเลยหนักผู้ใหญ่ด้วยร้านไม่ด้วยคือทางผู้ใหญ่ด้วยคนนั้นนี่คำของนี่เป็นหนักเลยนี่ด้วยด้วยนี่ทุกอย่างจริงสิ่งนี้จะรีบคนรู้หนักแช่งได้นะของนี้คำด้วยไปเหล่าโน่มีด้วยระบบเรารุ่นเราไปในนั้นมันช่วยยังไม่ได้หนักเลยแต่ก็ไม่รู้ว่าอะไรพุ่นแต่เราที่ต่อนี่ต้องล้มไม่ได้ไปnah ini Renovat Janai aske ini RBL construction team ke বিশেষ করে ইঞ্জিনিয়ার আসান আব্দু এবং খুশি মেদান বিজয় দাস ইঞ্জিনিয়ার স্যার ওনারা তত্ত্বাবধানে আজকে এই কাজগুলো হতে যাচ্ছে এবং আপনাকে দীপু এবং ওদের টিম বৃন্দকে আমার আন্তরিক মানে ধন্যবাদ জানাই এবং আপনারা আমার এই আমার যে পূর্ব আগামী প্রজন্মগুলা তাকে যে বড় হয় यार खातिर আপনারা সহযোগিতা করতেছেন এই কাজে কমপ্লিট হয় এই বলে আমি আজকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে আমার পুরুষগণকেও ধন্যবাদ জানিয়ে আমি সবাই উপস্থিত মানুষকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আজকের জন্য মানে ইতি করছি ধন্যবাদ hôm nay thầy cái chạm chú thảo còn thế tụi mình hạt cổ cáiปุ๋ยกันไหนก็ไว้นะเตดิ้งวงแล้วนะมีกายชุดเทามีการขอบกายน่ะหลงคังซอยแบกน่ะหลงมะคังตัวน่ะไม่ไว้นะเตดิ้งวงมือนี้ระหว่างก็ไม่ได้นะนิ่งๆที่เราที่ไหนตัวมีฮะระหว่างทั้งคู่ไว้ได้น่ะน่ะไอ้แล้วลูกคนนี้ถ่ายถ้วยเมื่อกี้เจ้าตัวมันสุดนิ่งเต่าตันน่ะถ่ายกูก็ไม่ก็ไว้นะตอนนี้นิ่งเต่าราตอนนี้ระหว่างตอนนี้นั่งตำบางคนตำไปแล้วมาไว้แต่นี้นิ่งเต่าตัวน่ะมันไม่ตามตามน้องก็มาตอนนั้นก็คนนี้ระหว่างก็ไม่ได้นะบรรจัยแล้วไม่ชุเราที่น่ะก็งามที่เราที่น่ะใส่ที่มีกายชุดเทาตัวไม่ชุนี้นะปั้นดำมั่มสินี้ระหว่างในนักการตีแล้วมันจะสุดเท่านั้นมันก็คุณระหว่างในนักการตีแล้วคุณนะสุดเท่าคนไทยไม่กล้าสุดละนักการนักการระหว่างนั่นในนักการแล้วก็นั่นไม่ทำใครแค่พูดถึงกันลงข่าวไม่ใช่ไม่ได้ชมข่าวกันเลยนะเราต้องเชื่อมกันได้ใช่ไหมแต่คนมีไว้นี่ถ้าเท่านี้มันกันเราเด็กชนเราไม่ชนะแต่คนมีเราสุดเท่านี้เราทำนำมันกันรู้ไม่ได้ไม่ปกติअभी प्रार्थना खत्म होके निकल रहा है सब दुआ करके ठीक है ये इंजीनियर है अभी इस घर के बनाने ये मैडम इंजीनियर है ठीक है उन्हीं का हाथ से ख़त्म करेंगे शुरू करेंगे और ख़त्म करेंगे ठीक है थैंक यू हाँ सदस्य ने अभी घर ईशान उठाने का वो काम ख़त्म हो गया अभी सब उन लोग फैमिली ने अब हम लोग को गेस्ट लोग को ये नहीं कि खिचड़ी खाएंगे ठीक है हाँ ठीक है अभी सब खिचड़ी का टाइम है आज 15 अप्रैल 2024 में आज मेरा अंकल घर में यानी कि ईशान kan तो हाँ उठाया है सब लोग दुआ करके अभी खिचड़ी हाँ खाने में बिजी है ठीक है पंडित है अभी सब दुआ करके खिचड़ी में मज़ा चल रहा है ये इसका घर है अभी जो उधर में ईशान से उठाया था